مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین سامعین، آج کتاب دوستی کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہر اہل فکر، اہل دانش، علم و حکمت کے متلاشی شخص اور علم و حکمت کے متلاشی افراد یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی رفیق کتاب سے بہتر، کتاب سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہے اس کارگاہ حیات میں۔ تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ انسان کے عروج کی جو داستانیں ہیں وہ سب کی سب کتاب سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک عظیم مغربی مفکر، فرانسیسی مفکر نے کہا تھا، تاریخ میں چند غیر مہذب وحشی قوموں کو چھوڑ کر کے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے لوگوں پر حکومت کی ہے، تو اس فرانسیسی مفکر کا یہ قول ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل لوگوں پر جو حکومت کی ہے وہ کتابوں نے کی ہے۔ جن معاشروں میں کتاب زندہ ہوتی ہے وہ معاشرے زندہ ہوتے ہیں، جن کی معاشروں میں کتاب کی عزت اور توقیر ہوتی ہے وہ معاشرے بذات خود باعزت ہوا کرتے ہیں۔ جن معاشروں میں کتاب کا ادب اور احترام ہوتا ہے، باقی دنیا ان معاشروں کا ادب و احترام کرتی ہے۔ کتاب ایک بہت بڑا ادب کا ذریعہ ہے۔ ہماری کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی پر وارد ہے کہ کتاب کتنا بڑا ذریعہ ہے، ہدایت کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ کتاب کا اور انسان کا پہلے دن سے جوڑ ہے۔ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ رحمان کی ذات پاک نے قرآن کی تعلیم پاک عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے قرآن ایک کتاب ہے اور اس کتاب کی تعلیم رحمان نے عطا کی ہے انسان کو۔ علم الانسان ما لم یعلم، سورہ اقرا جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، اور اس سیکھنے کا تعلق بھی کتاب سے ہے۔ کتاب بہرحال سیکھنے کا سب سے مؤثر، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کتاب عزت عطا کرتی ہے، کتاب عروج عطا کرتی ہے، کتابیں زندگی عطا کیا کرتی ہیں۔ ممکن ہے کسی دوست کو یہ میرا فکرہ عجیب لگے کہ کتاب زندگی کیسے عطا کرتی ہے، تو ایک واقعہ میں اپنے ان سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا جن کو یہ واقعہ ذرا عجیب محسوس ہوگا کہ کتاب کس طرح زندگی عطا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں فقاہت کا جو ایک تعلق ہے، فقاہت کا ایک جو چیپٹر ہے، تو اس میں ایک فقہ حنبلی ہے۔ فقاہت حنبلیہ اسلامک جو ہے نظریہ فقاہت کا، اس میں ایک کیٹیگری ہے فقہ حنبلی کی۔ فقہ حنبلی حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیروکار جو لوگ ہیں ان کو فقاہت حنبلیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ 6 صدی ہجری، آج سے قریب 800 سال پہلے، 8 صدی پہلے، 6 صدی ہجری، فقاہت حنبلیہ کا ایک بہت بڑا نام حضرت امام ابن خشاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دمشق کا ایک عظیم نام ہے۔ دمشق کے علاقے میں یہ رہے، بہت بڑا جید عالم دین ہے۔ ایک دفعہ بازار کی طرف نکلے تو انہیں ایک کتاب پسند آ گئی، انہوں نے وہ کتاب خریدنا چاہی، تو کتاب کی قیمت آج سے 800 سال پہلے 500 درہم تھی۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کتاب کو قیمتی کہتے ہیں، جو کتاب کو بازاری شے کہتے ہیں، جو کتاب کو بہت ہی عجیب سے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، کتاب بیچنے یا خریدنے والی ہے وغیرہ وغیرہ کے الفاظ سے وہ کتاب کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت امام موصوف ابن خشاب کو وہ کتاب پسند آئی، ان کے وہ معیار پر پوری اتری، تو انہوں نے وہ کتاب 500 درہم کی عوض خرید لی۔ جب سودا مقرر ہو گیا تو جب پیسے دینے کی باری آئی تو ابن خشاب کہتے ہیں دکاندار کو کہ یار میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، اگر تم مجھے 3 دن کی مہلت دو تو میں تمہیں 3 دن کے بعد پیسے دے دوں گا۔ دکاندار کے درمیان اور امام موصوف ابن خشاب کے درمیان یہ وقت مقرر پایا، 3 دن کے بعد مقررہ رقم 500 درہم پے کرنی تھی۔ ابن خشاب اپنے گھر وہ کتاب لے کر آئے، کتاب رکھی اور خود چھت پہ چڑھ گئے، اور چھت پہ چڑھ کر اعلان کیا، ہے کوئی دمشق کے شہروں میں سے ایسا بندہ جو ابن خشاب کا مکان خریدنا چاہے؟ ہے کوئی بندہ جس کو خشاب کے مکان کی ضرورت ہو؟ میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا خشاب مکان تو لوگ بنایا کرتے ہیں، آپ مکان کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ تو ابن خشاب نے کہا کہ مجھے کتاب کی ضرورت ہے، مجھے کتاب کی ضرورت ہے، میں کتاب خریدنا چاہتا ہوں۔
500 दिरहम की खरीदी हुई किताब आज 8 सदियाँ गुजरने के बाद भी इमाम इब्न खशाब को किताबों के अंदर ज़िंदा रखे हुए है। किताबें बहरहाल ज़िंदगी अता किया करती हैं, किताबों में ज़िंदा रहने वाले लोग ज़िंदा हुआ करते हैं। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी और हैरानगी भी होगी कि जापान की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ है। 12 करोड़ लोग जापान के अंदर वसनीक हैं, 12 करोड़ की आबादी जापान की है। और हैरानगी की बात आपके लिए ये होगी कि जापान के अंदर हर साल जो किताबें ख़रीदो फ़रोख्त की जाती हैं उनकी तादाद 80 करोड़ है। 80 करोड़ कुतुब हर साल जापान में ख़रीदी और बेची जाती हैं। इससे पता चलता है कि जापानी कितनी बड़ी कौम है जो किताबों का लेन देन करते हैं। किताब के बिना ज़िंदगी का चलाना निहायत ही मुश्किल और दुश्वार है। किताब बहरहाल इंसान को अरूज अता करती है, किताब इंसान को हया अता करती है, किताब इंसान को इज़्ज़त अता करती है। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह एक किताब का वाक़या मैं सहाबी रसूल जनाब हज़रत ज़ैद बिन खारजा की ज़िंदगी से आपके लिए लेकर आया हूँ। हज़रत ज़ैद बिन खारजा रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी हैं और ये अहद उस्मानी जनाब हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इनका इंतकाल हुआ। जैसे ही इनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने इनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का काम शुरू किया। इनके नहलाने, दफनाने और हनूत करने का एहतमाम शुरू हुआ। तजहीज़ व तकफ़ीन जब मुकम्मल हो गई तो इनका जनाज़ा उठा करके जनाज़ा गाह की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ जब ले जाया जा रहा था तो कब्र के सुपुर्द करने से पहले जब इनकी मैयत रखी गई तो उस वक्त मदीनतुल नबवी में अहद उस्मानी में ये वाक़या पेश आया और कुतुब में ये वाक़या आज भी ज़िंदा दिली से मौजूद है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौरे हयात में ये वाक़या जो पेश आया, हज़रत उस्मान की मौजूदगी में जो वाक़या पेश आया, हज़रत उस्मान ही के उस जनाजे में शमूलियत के वक्त ये वाक़या जो पेश आया, तारीख़ की किताबों में ये मरकूम है। हज़रत ज़ैद बिन खारजा रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी हैं। फ़ौत होने के बाद उनको नहला दिलाकर, उनको कफ़न पहना करके जब उनकी मैयत को तदफीन के लिए ले जाया जा रहा था तो बवक्ते तदफीन सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे जिन्होंने ये आवाज़ हज़रत ज़ैद बिन खारजा की सुनी। और हज़रत ज़ैद बिन खारजा ने क्या कहा, कुछ अल्फाज वो यूँ हैं। हज़रत ज़ैद बिन खारजा कहते हैं, अहमद अहमद पहली किताबों में भी उनका ज़िक्र है, अहमद अहमद पहली किताबों में भी उनका ज़िक्र है। यानी कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हज़रत ज़ैद बिन खारजा फ़ौत होने के बाद ये गवाही दे रहे हैं, अहमद अहमद पहली किताबों में भी उनके मुताल्लिक़ ज़िक्र मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा, अबू बकर सिद्दीक़, ये सिद्दीक़ हैं, ये पहली किताबों में भी ज़िक्र मौजूद है। उमर इब्न ख़त्ताब, ये आदल है, ये पहली किताबों में भी तज़किरा मौजूद है। और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये शर्म व हया का पैकर है, ये पहली किताबों में भी ज़िक्र मौजूद है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के 4 साल गुजर गए हैं, अभी 2 साल और गुजरेंगे कि इसके दौरे हयात में फितनों का आगाज़ होगा। ये पहली किताबों में भी लिखा है। ये कौन कह रहा है? ये सहाबी रसूल के अल्फाज हैं, जनाब हज़रत ज़ैद बिन खारजा के ये अल्फाज हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की दौरे इक़्तिदार के 4 साल गुजर गए हैं और 2 और अभी गुजरेंगे, फितनों का आगाज़ होगा। अहद उस्मानी में ये पहली किताबों में ज़िक्र मौजूद है। इसका मतलब यह है कि पहली किताबें हमें बताती हैं कि पहली किताबें किस तरह, हमें बताती हैं कि किताब बाद में किस तरह, हमें किताब बताती है कि आइंदा ज़माने कैसे होंगे, हमें किताब बताती है गुज़श्ता ज़माने कैसे थे। किताब बहरहाल एक बहुत बड़ा सरमाया है उन लोगों के लिए जो ज़िंदा रहना चाहते हैं, जो अपना मैसेज आने वाली कौमों तक पहुंचाना चाहते हैं। किताब बहुत बड़ा सरमाया है उन लोगों के लिए जो किताब बीनी का शौक़ रखते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस अहद नामसूद में जब हर तरफ गहमा गहमी का आलम है, किताब इंसान के हाथ से छूट रही है। बाकी लोगों का तो हमें नहीं पता। खिलाफत उस्मानिया का आजकल एक ड्रामा बहुत आम है, तो वो भी बेसिकली किताब ही के ज़िमन से लिया गया है। किताब के सीने ने वो ड्रामा आज के लोगों तक पहुंचाया है। ड्रामों की ज़िंदगी से निकल कर के हकीकी ज़िंदगी जो किताबों में मौजूद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आए मिलकर किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं और किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें इल्म
اور علم کی روشنی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔